देखते सांग मैंने आसिक माँ को चाह दे देसी चाह दे सका खाଇବା बन आलुदम हम परोटा हम और मेथी शाग नहीं आसती भाजी कर बाछी कर भाजते हम अपन मैंने देखिपे आज भी संडे संडे जहाँ हो न प्राय संडे को संडे मटन हम मझे तो चले मटन हम देख हाफ किलो मटन नहीं आसती दुई मटन हम मेथी शाग हम माछ भी हो पारे कर सारी आपण मानक देखा चढ़ी मानक कि आनंद देखु आसिक गाधे देछि खाया देते हम खाया दिया है नहीं भात बसी देछि अटा पानी दे रखी देछि तेल लुण देकी भल कर माखीते हम देखिए आपण मानक देखा आपण मैंने देखिपे माँ पाई तो परोटा करके माँ को दे आसली झी तार कहला पूरी खाइब पूरी आलुदम तापाई दुटा पूरी भाजी देछि देखिपे से ना पूरी खाइब पूरी आलुदम खाइब दीपर तार कौन खाइब भात खाइब कि पुणी कह पतला खाइनी मांस हम तार कौन खाइब दीपर को देखो सांग मैंने मटन नहीं आसती भल कर धोई देछि तो मारिनेट करी 10 मिनट रखीदेवी अदा रसुण पेस्ट दे दूची लंका पाउडर धनिया जीरा और मटन मसला स्वाद अनुसार लुण सांग मैंने मारिनेट करदेली मारिनेट कर रखीदेवी 10 मिनट पर रोषे करी आपण मान देखेबी सांग मैंने ऑनलाइन अंडा आसला पुणी चिकेन आसला सकाଳେ नहीं आसती मटन पुणी चिकेन आसला फ्रिज डीप फ्री रोटा देखिए मटन आलू भाजी नहीं लाल लाल होला हम तेल दे देगी तेल गरम हो गला गोटा गरम मसला मु ग्राइंडिंग कर मसला सागर देखिए मैंने ना गैस आसला गैस टांकीटा देखते हम ओटीपी
OTP 904074। निकालो। সেটা ব্যান্ড আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখুন ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମଟନ କଷା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। 4ଟା କି 5ଟା ସିଟି ମାରିଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। সব রান্না বান্না এনে- একটা 45 বাবা এনে কি খাওয়া কথা ভাত না চিপস? চিপস সবাই চিন্তা করবে এনে দোকান যাই চিপস খাওয়া কথা। ভাত কখন খাবো? ভাত হুম আজকে আজকে যে কটা বাজে? 3:30 15 15 3:30 দেখো এই ছেলেটাকে দুষ্টু ছেলে কোনো লজ্জা নেই একটা ফোঁটাও লজ্জা নেই আয় আয় আবার উঠবে আমার মাথার উপর। কি হুয়ে মুনা না ওখানে আরে দাঁড়াও আয় 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 পাগল ছেলে আয়। খাইব না খাপড় চিল্লাচ্ছ কেন এমতি? কোথায় গেল রান্না করতে লাগলো নাকি হ্যাঁ রান্না করতে গলা। কোথায় গেল আমি আর দেখতে পাচ্ছি না না সত্যি কোথায় গেল এই রান্নাঘরে ঢুকছি কোথায়? আয় জ্ঞানে বসছি। আয় কি দুষ্ট পাখি দেখো। আয় 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 আরে দাঁড়াও না আয় লজ্জা নেই তোমার কোথায় বসে আছো? আয় আয় বসে আছো? আয় দেখো না এই ছেলে ওই ছেলে পিটি হয়ে মরে যাবো দেখো। আয় 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 ধর 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 আয় আয় হ্যাঁ দাঁড়াও 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 শালা বেটা দেখবার ধরে কি সুন্দর লাগুছে তরকারিটা কলর। আমার মটন রেডি ହେଲା। ଏଇନେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେମିତି ଯିବା? ଛତା ବି ଆଣିଛି ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଛତା ନେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଠିକ୍ 4ଟା 5ଟା ବାଜି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଟି ଦେବେ ନା ଛୁଟି ଦେବେନି। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ସପ୍ତାହ ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଆଉ ଛୁଟି ନେଇ ହେବନି। କଷ୍ଟ ହଉ ମଷ୍ଟ ହଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ହଉ କାଦ ହଉ ଭିଜି ଭୁଜାକି ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛି। ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 8:30 ବାଜିଲାଣି। ଆସିକି ଲୁଗା କାଢ଼ିକି ବସିଛି ଟିକେ। କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ରୁଟି ହେବ ନା ଭାତ ହେବ ଦେଖିବା। ଦେଖିକି ଯାହା ବି ହଉ ରୋଷେଇ କରତେ ହେବ ଆଉ। ସେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।